सेवा ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟତାର ଅଂଶ କରିଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦାଉଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଯେ ତାର 40 ଗୀତ ସଂହିତା 40 ପଦରେ, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଓ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ଅନେକ, ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜା ଯାଇ ନପାରେ। ମୁଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସବୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଜାଇ ନପାରୁ କିମ୍ବା ଗଣନା କରି ନପାରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ବିପଦ ଆପଦରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନେ କେବେ ଗଣନା କରି ନପାରୁ। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହାକି ଆମମାନେ ଭୁଲିବୁ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ ଭୁଲି ନପାରୁ। ସେଇ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ବଡ ଝିଅ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ। ଗାଁରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଛି, ମୋ ପୁତୁରା ଜଣେ ଆଉ ମୋ ପୁତୁରାଙ୍କ ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ରଜ ସମୟରେ ମୋ ଝିଅ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଡରିଗଲା କି କଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରିକି ପୁରା ଝାଉଁଳି ପଡିଲା, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନୁଆଇ ଦେଲାଣି। ହେଲେ ମୋ ବଡ ଦେଢଶୁର କହିଲେ, ଇଏ ଧରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଦେ ଝିଅକୁ ନେବି, ମୁଁ ଛାଡିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ କହିଲି, କଟକ ସାଇଡରେ ତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତିନି କି ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଦେଢଶୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଝିଅକୁ ମାଗିକି ନେଇ ଆସ। ସେ କହିଲେ, ନନା ଆଉ ଝିଅକୁ ଦେ, ତ ସାନ ବୋହୂ ମାଗୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆମେ କଣ କଲୁ, ତାକୁ ଆମ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ନେଲୁ। 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ କଣ କଲୁ, ଝିଅକୁ ସମର୍ପିତ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣୁନା, ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସେମାନେ ତୁମର ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରେୟର କଲୁ, ପ୍ରେୟର କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ସେହି କ୍ଷଣି ଯୋଉ ଝିଅକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଇଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମ ଦେଢଶୁର କହିଲେ, ବୋଲି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ମାନେ କିଛି ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ତତ୍ପରେ 2012 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଭୁ କୋଳରେ ସେକେଣ୍ଡ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସାରିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମଟା ତ ଝିଅ ଦେଇଛ, ସେକେଣ୍ଡଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅ ହିଁ ଦେବ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଲୁ। ପୁଅ ହିଁ ହେଇଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା 2012 ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହୁଏତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଝିଅ ପରେ ପୁଅଟିଏ ହେଇଯାଉ। ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରେୟର କରି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ମୋର କଣ ହଉ, ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହଉ। ତୁମେ ମତେ ଝିଅଟିଏ କଣ ପାଇଁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ? ପୁଅଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଝିଅ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଲେ, ଯାହାକି ଜିରିମିୟ 29:11, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେ ସବୁ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲିଗଲୁ। ଏମିତି ବିତିଗଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ, ହୁଏତ ସେଇଦିନ 12 ତାରିଖ ଥିଲା, ସଣ୍ଡେ
16 ତାରିଖ ଥିଲା 2018 16 ତାରିଖ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ସିପ ଚାଲିଛି ମୋ ମନରେ ଖାଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ବର୍ସିପ କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନଟା ବର୍ସିପ କୁ ଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ହୃଦୟରେ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଖାଲି ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଖାତା କାଢେ ତୋ ପେନ୍ କାଢେ ଆଜିର ଡେଟ୍ ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ତାର 4 ପଦ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି 4:16 ପଦ କଣ କରେ ଏଇଟା ତ ଖାତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ରଖେ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେ ସବୁ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ଏସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ କଣ କଲି ମୁଁ ହଟେଇ ଦେଲି କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖାମଖିଆଲ ଟାଇପ ର ହେଇଗଲି ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେମିତି ମୁଁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ମୋ ମନରେ କଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାହିଁକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ତୁ ଲେଖେ ଏ ବିଷୟ ତୁ ତୋ ଖାତା ପେନ୍ କାର୍ଡ ଲେଖେ ତଥାପି ମୁଁ ଖାମଖିଆଲ ହେଲି କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମତେ ଚାଳନା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି ତାହା ମୋ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିଦେବି ମୁଁ କଣ କଲି ମୋ ବାଇବେଲରୁ ଗୋଟେ ପେପର ବାହାର କଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପେପରଟା ରଖିଥାଏ ବାଇବେଲରେ ବାହାର କଲି ମୁଁ ଡେଟ୍ ପକେଇଲି 15 ସେଇ ରବିବାର ଦିନ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେ ଡେଟ୍ ଟା ପକେଇଲି ଡେଟ୍ ପକେଇକି ମୁଁ 12 ମାସ ମସିହା ସବୁ ଲେଖିକି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଚାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଲେଖି ରଖିଲି କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ରବିବାର ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ଭୁଲିଗଲି ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୋ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି 4:6 ପଦରେ ତହୁ ଇଲିଶାଇ କହିଲେ ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଲେଖିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଏମିତି କି ମେ ମାସ 2018 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି 18 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ମେ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ କନସିଭ୍ ଅଛି ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ପରେ ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ ଚାହିଁ ନଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ଆମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହଉ କି କନ୍ୟା ହଉ ଆମେ ଆଉ ଚାହିଁ ନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଦିଟାରେ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବୋଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିସାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଲଗା ଥିଲା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସାରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦବା ଆମ ଘର ଲୋକ ସୁଦ୍ଧା କହିଲେ ନାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଦିର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ ସେତିକି ହିଁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ଆମ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ମତେ ଆଗରୁ ଚାଳନା ଦେଇକି କହିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଖାତାରେ ମୁଁ ବାଇବେଲରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି ପେପରରେ ଦେଖ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖେଇଲି ତାପରେ ହଉ ଛାଡ ବୋଲିକି ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଲୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାରିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ କଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଦିଟା ଝିଅ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଝିଅ ହେଇଯିବ ତମେ କଣ କରିବ ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ କଲେ ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମମାନେ ସେ ସମୟରେ ଜାଗତିକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଶା ଆମର ଏଠିକାର ଅଙ୍ଗନବାଡିର ଆଶା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ନାଇଁ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର ଆଉ ଏମିତି ଯେ ଅଛି କନସିଭ୍ ଅଛି କହିଲାରୁ ସେ ଆଶା ମତେ କଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଆଉ ଦିଟା ଝିଅ ତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମାନ ଯେହେତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅଟା ଆଉ ମୁଁ ଅଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇଥିଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଝିଅ ମେଡିସିନ ଖାଇଲାରୁ ତାପରେ ପୁଅ ହିଁ ହେଲା ବୋଲି ମତେ କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଶା ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ତାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମେ କଣ କହିଲ ତାର ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଯୋଗୁ ପୁଅଟିଏ ହେଲା ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅ ଦେବେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ହିଁ କହିବ ହଁ ଭଉଣୀ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି କହିବା ପରେ ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଲୁ ତାପରେ ଆମମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ
प्रार्थना कलु प्रभु आम लोकों कथा शुणुचु किंतु आम तुम हस्तर समर्पित करिछु तुम तो वाक्य दे कहि सारिछ बोली आम धन्यवाद देलु। ठीक 3 मंथ कंप्लीट होछि 3 दिन होछि 3टा समय यही रूम रे ही मु ए जगह रे खरा बेटा रे रेस्ट होछि आ मु सोई नाही जस्ट एमते आखि बंद करी गडीछि मते जणे आसले डाकिले रुनु रुनु 3 थर डाकी 3 थर बेलको मु जते कोन हला बोली कहली मो सम्मुख रे मो गोड़ पाखरे ठिया आइछन्ते हाथ एमिति करिसन्ती ताको हाथ पापुली रे मते कहउछन एटा देखे कोन अछि एठी गोटे लिंग अछि ए लिंग आमे तो गर्भ रे थोइछु तो भयभीत है ना ए लिंग आमे तम गर्भ रे थोइछु मु संगे संगे उठिकी बसी पड़ली। धन्यवाद प्रभु हुए तो मनीष मैंने आम को भयभीत करुले काले मो सन्तान भयभीत हेब शैतान कार्य कर शैतान आम को दहल देव बोलिकी प्रभु मते तुम्हें पुनर्बार तुम्हें दर्शन देकी कहले मु धन्यवाद देली। से समय ठारू आमने कौन कलु प्रभु को धन्यवाद दे पुअर नाम बाछिया आरंभ कलु आमने खातार लेखिकी रखिदेलु आम्भे माने कौन करू छुआर नाम दिव्यांश राजदेव बोलिकी लेखिकी रखिलु परमेश्वर अंश बोलिकी किंतु वास्तव आम परमेश्वर महान से आम जो धन्यवाद दे था अଯଥାରେ से आम को धन्यवाद को ग्रहण करती नहीं सेतिकी आमर समाप्त हो गला नहीं जितेबाला आम मैंने 3 थर जाक अल्ट्रासाउंड गलु डॉक्टर कहले कि नाई छुआ गोड़ आड़े जन्म हम आउ निश्चय एटा नॉर्मल केस नुह एटा को सीएस करबा पड़िबो हुए तो से समय आम प्रार्थना करथुलु प्रभु गोटे सिजरिंग कथा नुह गोटे छुंचीर दाग मध्य कौन करना मो देहरे बाजिबाक देना बोले आम धन्यवाद दे साथिलु प्रार्थना करके आम परमेश्वर महान अटंती जेते बेले आम धन्यवाद देछु लोक माने कहले नाई आउ ऑपरेशन मध्य आजिकल किछि कष्ट न बहुत इजी हे गलानी ये मत से कहले नाई रुन ऑपरेशन किछि प्रॉब्लम नाही काहे डरुछु मु कहले अरे टिके भयभीत हो कि आम ऑपरेशन कथा कहीं चिंता करूँ से डॉक्टर मान डॉक्टर आम परमेश्वर अटंती सी कौन करेंगे छुंती दाग लगे देना आम धन्यवाद दे चलु एमती कि जिते आम धन्यवाद दे चलु से समस्या बाहरी आसिलु जिते आम को समस्ते पचारे जे अच्छा डेट केवे डेट अच्छी डिसेम्बर 12-15 आड़े डेट अच्छी मु कहली डिसेम्बर मास पर्यंत जीव ना मो परमेश्वर ए नवेम्बर मासरे ही कौन करेंगे मो छुआ को मो कोल देवे धन्यवाद दे चलु प्रार्थना करके प्रभु नवेम्बर मासरे तुम्हें हमको छुआ देछ एमती कि मो नवेम्बर 25 तारीख जिते आसला मो बड़ भौणी कहला आउन नवेम्बर मास पलि आसला आउ तू कहीदेलु जे नाई छुआ नवेम्बर मासरे ही हेब से समय मु कहली अपा आ नवेम्बर मास कंप्लीट होगा आ 5 दिन अच्छी किसी है देख नवेम्बर मासरे ही हेब ना ये तो प्रभु ही जानते मु कहली से आत्मा को चालना रे मु कहली जे नवेम्बर मास एमती कि जो समय कि नवेम्बर 30 तारीख आसला मो स्वामी को मु कहली आज कुआडे जाओ नहीं आज घरे रुह हुए तो दरकार पड़े आम मान आज मेडिकल जीवाई पड़ो आम मैंने कौन कलु सेमती मते कष्ट लगुच मुझे संध्या बेले जिते मुझे कहली ऑटो डाक आम मेडिकल जावा आम आशा को फोन कलु मेडिकल गलु डॉक्टर सांगे सांगे कहली ना ये नॉर्मल केस नुह सांगे सांगे कौन कर आपको कोरापुट में सिजरिंग हम डॉक्टर आम मान को कोरापुट रेफर कले आम मैंने जो गाड़ी रे बसिलु से समय हुए तो एठारे उपस्थित मो माँ भूणी मैंने जानी थे लेबर पेन केमती हुए से समय एते जंत्रणा रे मु कौन करुच्ची से समय प्रभु को धन्यवाद देकी धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ये गीत गाई 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 मु कोरापुट पहुंची गली मते आशा कौची भूणी तुमको पेन हो पूरा गीत कौन गाउछ मु कहली पेन हेले माँ बापा को का डाकिले तो कमी बनाए ना तो कमी बनाए मु प्रभु को धन्यवाद दे चली कहीकि मु गली सेठी पहुंचीबा समय रे डॉक्टर जेते बेले आसिले आसिकी चेक कले चेक करके कौन कहउछंती आउ एलिजाबेथ रिलेटिव किए अच्छी ये कहले हाँ मु तो हजबैंड अच्छी डॉक्टर कहले टिके समय अपेक्षा कर आदि हम नॉर्मल हम किंतु कष्ट हम टिके लेट हम प्रभु को धन्यवाद दिया मत डॉक्टर पचारे कौन चाहूँ माँ सीएस करदेवा तुम सीएस रही ना सर नॉर्मल ही हम मो परमेश्वर नॉर्मल ही करेंगे डॉक्टर कहली प्रभु को धन्यवाद हो एमती कि जो समय कि डॉक्टर संपूर्ण प्रस्तुति बोलिकी कही सारी किंतु आम परमेश्वर एमती कार्य कले आम जीवा समय से पुअर मुंड को कौन कर तलू को नहीं आसुआर मुंड को डॉक्टर कहले कि
हौ नॉर्मल चेष्टा करबा चेष्टा कला बेल को मध्य मु से समय एते पेन होउची तथापि मु कोन करूची आराधना करूची आराधना करबा परे समय मु जानि पारु नै जे मोर भाषाटा चेंज हो जाउची डॉक्टर मते कहले माँ तुम पार्टीटा तुम कौन कहूच मु बुझी पारु नै तुम जहाँ कहूच तुम कथारे मु कौन होउची मोर ज्ञान को मु भूली जाउची बोली कहले किंतु मु डॉक्टर को गोटे कथा कहली सार आपण आपण ज्ञान को भूलिबे नाही मु मोर सत्य जीवन परमेश्वर को मु धन्यवाद देउची आराधना करूची आपण आपण को ज्ञान को भूलिबे नाही प्रभु कौन करिवे आपण को आहुरी अधिक ज्ञान देबे एहा कहि कि मु जते कंट्रोल करिवि बंद करिवि कहले सुधा मो पार्टी बंद होने धन्यवाद दे चलिली तापरे कौन हेची सही ठीक 11:25 रे छुआ जते जन्म हैला से आशा थिला मो सान भौणी थिला मु कहले कौन हैला जुनो बोली कहले से मो सांग कहला अपा तू जहाँ चाहूथिलु जहाँ धन्यवाद दउथिलु ताहा ही हेची बोली संगे संगे मु से समय प्रभु को धन्यवाद देली आशा को कहले देखिले आउ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय से समय प्रभु मत गोटे स्टीच सुधा पड़ा देना छुंचीर दाग सुधा लगे प्रभु मो देहरे देना प्रभु मते मो छुआ को सुरक्षित भाव में एमती कि दिने दे दिन मेडिकल रखी दियंती मो छुआ 2 केजी 700 ग्राम थिला तथापि प्रभु कौन करना आमको मेडिकल रही देना प्रभु आम मान को से स्थान रु कुशल मंगल गोटे चिंता विषय थिला आमर ये माथालपुट पानी प्रॉब्लम बेसी प्रभु मो डेलीवरी पर केमती करी प्रभु मते सुरक्षित स्थान तुम रखिच बोली मु धन्यवाद देथिली मेडिकल रु मु दामंजोड़ी को आसीबा कथा मो परमेश्वर महान अटंती से कौन कले मेडिकल रु मते घर को न आनिके से कौन करछंती मो बड़ भणी घर को सुना बेड़ा को पठे देछंती मो बापा भणी माने डिसाइड कले ना ये जति घर को जीवो सेठी हैरान हबो तार रेस्ट मिलबो ना ताको कौन करबा सुना बेड़ा पठे देबा सेठी केते दिन रहिबो तापर रेस्ट नेला पर से जीवो प्रभु मते 20 दिन काल से स्थान रखिले संपूर्ण रेस्ट देले एमती कि मो लाइफ रे मो एते रेस्ट कौन मु जानि नथिले किंतु से 20 दिन प्रभु को धन्यवाद देथिली बोलकि प्रभु मते एते रेस्ट देले एते आशीर्वाद कले माने प्रभु को धन्यवाद हो आमे मुखरु गोटे गोटे धन्यवाद आमे जदि प्रार्थना करी धन्यवाद दे चालू ताहले प्रभु से धन्यवाद को अजथारे ग्रहण करिवे नै 2011 मसिया रे आमान धन्यवाद देथिलु पुत्र पई किंतु सेही कार्य प्रभु अजथा हेबाक न दे कि 2019 मसिया से कौन कले आम मान को कोल से पुत्र संतान को देले और आम माने कौन कलु प्रभु को धन्यवाद देलु से नवेम्बर मास जहाँ कि आम माने धन्यवाद देथिलु प्रभु से नवेम्बर मास को मध्य कौन करना आमान ठारू अलगा करना किछि समय जदि हेता नवेम्बर 30 11:25 राति रे से जन्म होइछि जदि आउ अल्प समय हेता ताहले डिसेंबर 1 होई जाइता किंतु प्रभु आमर प्रति रब को शुणिले धन्यवाद को अजथा जीवा को दे नांती प्रभु को धन्यवाद हो एभली महान महान आश्चर्य कर्म करुछंती तेणु करी प्रभु को धन्यवाद दिए ये छोट साक्ष्य द्वारा प्रभु गौरव पांतु विलंब हेतिले क्षमा करिवे समस्त